وطن من تاجیکستان تاجیکستان با پیش. دوستان عزیز، مخلصان ارجمند، اون نفرانی که با کانال وطن من ابونا هستید، ما رسیدیم به نزد دروازه شهر زیبای کولوب. Дорогие друзья, на самом деле мы находимся возле главного входа в город Куляб. И очень надеемся, что этот город удивит нас. И не только нас, но и вас также. Так давайте войдем туда и посмотрим, чем же этот город нас удивит. ما رو ترک نکنید، کانال ما رو پیگیری کنید. ما برای شما بهترین نوارها رو از شهر زیبای کولوب پیشنهاد می‌نماییم. می‌رویم. بینندگان عزیز، ما این لحظه در میکرانه‌های دهم شهر کولوب حاضر شدیم. در اینجا یک مرکز فراغتی مادر و کودک طاهر وجود دارد. ما نمیدونیم در این مرکز خدمت رسانی چی هست و معلوم است که در درآمدگاه یخماس، شربت های شیری و بیایید میرویم و از درون مرکز فراغتی دیداری میکنیم. Да, на самом деле мы находимся в центре города Куляб, и это центр обслуживания под названием Тохир. Давайте войдем внутрь и посмотрим, чем же нас удивят. Пошлите. برای ما هم و برای شما هم عجایب. Конечно. مرکز فراغتی مادر و کودک با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سنه 11 سپتامبر سال 2019 افتتاح گردید. بینندگان عزیز، این لحظه ما حاضر شدیم به نزد پیتزریای طاهر. اینجا بسیار خوردنی های بلذت هست. اینجا دیتسکی گامبورگر است، بیگ بورگر است و چیز بورگر، بسیار خوردنی های بلذت. من حالا میفهمیم که ارزش این چقدر و با چی زحمت ها آماده می شود. ما کوشش می‌کنیم که به نزد آن نفرانی که انا همین خوردنی ها رو آماده میکنند وارد شویم و از طرز آماده شدنی انا همین خوردنی ها واقف باشیم. Да, на самом деле, дорогие друзья, тут очень такая богатое меню. Также имеются тут десерты, коктейли, напитки, детское меню, мороженое. В общем, все. Так что приходите, радуйте себя, своих близких, своих родных, своих детей. В общем, хорошее, уютное место. میگن که شویدن کیف و مانند دیدن. بیایید ما به نزد اون نفرانی که این رو آماده میکنن میرویم و از طرز زحمت اونها باخبر میشیم. Давайте на самом деле посмотрим, как они будут готовить пиццу. Пошлите. بیایید. بینندگان عزیز، این لحظه ما واردی آشخانه انا همین پیتزریا گردیدیم و اینجا از دوست عزیز برزو ما پرسان میشیم که حالا بحری ما چی نمودی خورش رو آماده نمیم. مرحمت. ما بازی برای پلنتا یک پیتزا آماده میکنیم. پیتزای نامش اسارتی.
питсаи асарти. Анакнун шумо ба мо гӯед ки барои омода кардани ана ҳамин питсаи асарти ба шумо чӣ лозим аст? برای ما خمیر ضرور است بعد خمیر. سس بعد کلباسه سیر сир, بلغاری بلغاری، پامیدور помидор, گریبی гриби. فرش فرش. و оливки кисело. Анакнун мо мебинем тарзи ҳунари омода кардани барзуро. Марҳамат. Дорогие друзья, как вы увидите, наша обалденно аппетитная пицца готова. Так, сейчас, конечно же, будем ее пробовать. А скажите, для приготовления этой пиццы сколько в общем уйдет времени? Сколько минут? 15 минут. От начала до конца для приготовления этой пиццы уйдет 15 минут, так? Хорошо. Вы сейчас разрежете, да, по кусочкам? Можно, да, попробовать? Хорошо. Смотрите, как оно аппетитно выглядит, дорогие друзья. Какое наслаждение пробовать такую безумно вкусную пиццу. А что вы это? Орегано. А? Орегано. Орегано. Это приправа, да, для пиццы? Специальная приправа для пиццы, для запаха. Обалденно. Ташаккури зиёд. Ана инҷо Спасибо большое. питсаи Ассорти. асарти омода шуд. Что это? Спасибо большое. Ташаккури зиёд инҷо амакнун. Азизабону. Боло, ин барои шумо. Спасибо большое. Ин барои шумо. Какой запах. Я хочу уже попробовать. Давайте побыстрее, попробуем. Кани. Обалденно вкусно. А вы там стойте и завидуйте нам. мо мехӯрем, ҳақиқатро мегӯем, чӣ гуна таъм дорад, болаззат аст ё ки чӣ хел аст, барои мо муҳим нест, дуруст, мо ҳақиқатро мегӯем. Кани марҳамат, бо иштиҳои том азизабону аз шумо сар мекунем. Кани خوردن به سیر نشدیمی، لیسیدن به سیر میشیمی. برای مسلمانی تگی کاسه لیسیدن ثواب، همه ثواب کلان لیسیدن بفتگی. همون با در حقیقت به مزه.
хай меқа навсбат нею хай Ты что, не наелся, что ли? агар 10 та гӯм зиёд 15 таше мехӯрам сер намешам. Не ки бе ягон воҳима, бе ягон болобандӣ На самом ҳамун деле, да. арзишаш, нархаш ба таъмаш меарзад. Бовар кунед, беҳтарин питса. Мо хӯрдем, хай шӯхӣ мекунам. Барои 2 нафар ё барои 3 нафар якташ кифоя буд. Мо ки бениҳоят гурусна будем, ба ҳам болаззат буд. Мо хӯрдем, кофист ва арзишаш ҳам арзон ва таъмаш ҳам болаззат. Ана ин тагошам ҳам мехӯрам. Азиза, шумо маъқул шудед? Конечно же понравилось, на самом деле Ина очень гирам вкусная. салфетка бо нахӯред. Очень обалденно вкусная, приятная пицца. Так что приходите. мардумони шаҳри Кӯлоб ва Мы ждем вас. меҳмонони шаҳри Кӯлоб, он нафароне ки дар Кӯлоб ҳастед, мо тавсия медиҳем ки маҳз аз ана ҳамин ҷо омода питсаҳову гамбургерҳои беҳтаринро хӯред. И мы хотим, конечно, выразить свою благодарность Тохиру за то, что они предоставили нам такую возможность снять, попробовать их чудесную аппетитную пиццу. Благодарим еще раз. Спасибо. Как всегда, пожалуйста. Ага, спасибо. Ташаккур.